अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और ये 2022 का ये मेरा दूसरा वीलॉग है। तो लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा पिछला वीलॉग सब दोस्तों ने तो नहीं देखा। तो आप लोगों को जो आज ये वीलॉग देख रहे हैं, पहली मर्तबा 2022 में आप लोगों को ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार ये आपके लिए सेहत और सलामती और खुशियों की नवीद साबित हो। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मैंने एक ऐप देखी, यानी एक वेबसाइट देखी, जिसे देखने के बाद मेरी तो बिल्कुल जो सोच है वो जवाब दे गई। और वो वेबसाइट या ऐप, उसके बारे में आप लोगों ने भी ये सुना होगा, जिसका नाम है बिली बाय, और जिस पर 100 से ज़्यादा मुसलमान ख़वातीन की नीलामी की जा रही थी। और मैं तो मेरी सोच मुझे ये जवाब नहीं दे सकी, क्या क्या कोई सोच इस कदर घटिया, इस कदर गलीज़ और इस कदर अखलाक बाख्ता भी हो सकती है। और उस वक्त तो मैं बिल्कुल इस तरह चौंक गई जैसे कोई भयानक ख्वाब से डर कर उठता है, कि जब मुझे ये पता चला कि इस ऐप के पीछे एक 18 साला लड़की है। यानी ये जो मास्टरमाइंड थी वो एक 18 साल की लड़की है, जिसका ताल्लुक़ उत्तराखंड से है। उसने अपने दोस्त या किसी भी साथी से मिलकर 21 साल लड़के के साथ मिलकर ये ऐप बनाई, जिसमें 100 से ज़्यादा बहुत ही मशहूर और मारूफ मुस्लिम प्रोफेशनल ख़वातीन की तस्वीर इन्होंने उस पर चस्पा की। और उसके बाद उस पर ये लिखा कि ये औरतें बराए नीलामी हैं, बराए फ़रोख्त हैं। और आप लोगों को शायद इसका ये इल्मी हो कि ये कौन सी ख़वातीन थी। ये मुसलमानों की वो ख़वातीन थी, जो ख़वातीन हैं जो समाजी और सियासी जो होती हैं मसाइल होते हैं, और जो इस किस्म की पॉलिसियों में जो भी तज़ाद होते हैं या जो मसाइल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है ये बोलती हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं और उन पर तनकीद करती हैं। और इन ख़वातीन में बहुत मशहूर और काबिल मुस्लिम सहाफ़ी और रेडियो एंकर्स और कुछ सियासी ख़वातीन भी, और एक मुस्लिम पायलट और शबाना आज़मी जैसी बड़ी कद आवर अदाकारा और समाजी कारकुन, और तो और जो इंटरनेशनल समाजी कारकुन हैं और जो बैनुल अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा नोबेल इनाम याफ्ता हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम भी तस्वीर के साथ इस ऐप में चस्पा किया गया, शाया किया गया, और उस पर लिखा गया कि ये बराए फ़रोख्त हैं, बराए नीलामी हैं। क्या नफ़रतों की दीवारें इस कदर ऊंची भी हो सकती हैं कि वो आपकी सोच को और इस कदर पस्तियों की अथाह गहराइयों में फेंक दें? लेकिन दोस्तों, मैं ये समझती हूँ कि ये सोच कोई ऐसी नहीं थी जो सिर्फ चंद हफ्तों में पैदा हुई हो, या ये कि चलिए इस किस्म की कोई घटिया सोच वाले लड़का और लड़की हर मुआशरे में हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो नफ़रतें हैं जो नौजवान ज़हनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसों से बोई जा रही हैं। और अब इतने बरसों बाद जो फसल पक कर तैयार हुई, तो उसने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रतों की नई हदों को छू लिया, और जिसमें मुस्लिम औरतों को हिरासा करने का ये मुनज़्ज़म और घटिया अंदाज सामने आया। इस किस्म का तर्ज़ हिरासगी महज़्ज़ब कौमों, महज़्ज़ब मुआशरों और पुरअमन शहरियों को खौफज़दा करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये नफ़रत कौन फैला रहा है? आज के इस दौर में ये नौजवान नस्ल किन अंधेरों में गुम हो रही है? क्या यहाँ बेरोज़गारी उनका मसला है? क्या मौक़ों की कमी है? क्या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है इन नौजवानों को? और क्या ये कोई मुनज़्ज़म तहरीक है जो ज़ेरे ज़मीन पल रही थी और इस वेब यानी इस ऐप की इस सूरत में फट कर सामने आ गई?
تشویش اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس اخلاق باختہ مہم کا ہدف بننے والی مسلم خواتین کو یہ بھی امید نہیں کہ وزیر اعظم مودی ان سے ہمدردی کے کوئی دو حرف کہیں گے یا انہیں اس کے خلاف اس طرح سے ہراساں کرنے کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کے خلاف ان کو انصاف دلوا سکیں گے. کہنے کو یہ نیلامی فرضی تھی، لیکن اس سوچ میں مسلم خواتین کی تذلیل بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے، اور اس مایوسی کی وجہ یہ جو مسلم عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل سکے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم عورتوں کو ہراساں کرنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. مسلم جو جرنلسٹ خواتین ہیں، صحافی خواتین ہیں اور نیوز اینکرز وغیرہ ہیں، ان کو اکثر اس قسم کی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی منظم یعنی سوشل میڈیا پر ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کو ہراساں کرنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی گزشتہ برس سلی ڈیلز نامی ایپ کئی ہفتے تک چلتی رہی، پھر وہ بہرحال جب بہت زیادہ شکایتیں ہوئیں تو اس ایپ کو ہٹا تو دیا گیا، لیکن اس ایپ کے پیچھے ناموں کو یا جو بھی کردار تھے نہ تو انہیں پکڑا گیا اور نہ ہی انہیں سزائیں دی گئیں. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر اسی قسم کی ایک دوسری تذلیل آمیز ایپ بنائی گئی جس کا مقصد مسلم خواتین کی آوازیں بند کرنا تھا اور ان کی تذلیل کرنا تھا. سوال یہ ہے کہ انڈیا کا معاشرہ کس سمت میں بڑھ رہا ہے؟ بی جے پی حکومت کے وہ حلقے، ان کے وہ حمایتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر نفرتوں اور منافرتوں کے بڑے بڑے بت تعمیر کر کے وہ کوئی اپنے مذہب کا بول بالا کر رہی ہیں، اور اس طرح سے وہ جو مسلم آوازیں ہیں جو تنقید کرتی ہیں حکومت پر، ان کی آوازیں وہ بند کر سکیں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ماضی میں غیر ملکی آقاؤں نے اسی خطے میں نفرتوں کی جو فصل بوئی تھی وہ برصغیر کی تقسیم پر منتج ہوئی، اور جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان محبت اور اخوت کے بجائے مغربی پاکستان کے آقاؤں نے مشرقی پاکستان کے شہریوں سے تفریق برتی اور انہیں نسلی طور پر اپنے سے کمتر جانا، تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. پروفیشنل مسلم خواتین کی اس قسم کی اور اس انداز میں منظم ہراسگی سے نفرتیں اور فرقے وارانہ اور نسلی تشدد میں اضافہ ہوگا جو کبھی بھی بہت ہی بھیانک شکل اختیار کر سکتا ہے. انتہا پسندی اور نفرتوں کے بھنور میں پھنس کر محبتوں اور فلاح و بہبود کا کنارہ کبھی نہیں ملا کرتا، اور انڈیا بالکل ایسے ہی گرداب میں گم ہو رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انڈیا میں اپنے سیکولر آئین سے محبت کرنے والی بہت سی آوازیں موجود ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس قسم کی منفی اور گھٹیا سوچ کو روکنا بہت ضروری ہے جو پورے معاشرے کو، پورے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے انتظار رہے گا. اجازت دیجیے.